Oui, c'est pas grave. Alors, maintenant, alors, la classification des besoins, je vais vous dire. Il y a plusieurs classifications. C'est comme la classification selon Maslow. Je vais vous dire la classification selon Maslow. Est-ce qu'on doit aller les besoins ou est-ce qu'on doit aller les biens? Je vais vous dire. Puisque l'aménagement de la rareté, l'économie, il va nous apporter des solutions. Il y a un mouchkil. Le mouchkil, il les ressources qui sont limitées et les besoins qui sont illimités. Avec l'équation d'équilibre, c'est une équation qui va satisfaire le maximum des besoins. Alors, parce qu'on doit les besoins, normalement, on doit savoir et on doit comprendre ce que ça veut dire un besoin. Sinon, un besoin, c'est un sentiment de manque, c'est-à-dire que il me manque quelque chose. هذاك واحد الاحساس بانني كنحس بواحد النقص، هذيك لا ديفينيسيون ديال ان بوزوان. ولكن النقص اللي تندويو عليه كاينين بزاف الانواع ديال هذاك النقص. وهذا النقص باش نقول شنو هما الانواع، كاينين بلوزيور كلاسيفيكاسيون. Parmi les classifications اللي خصكم تحفظوا, c'est la classification selon Maslow. Alors qu'est-ce qu'on a dit de la classification selon Maslow? Les différents types de besoins. وبلاتي ما تبقاوش طارقين عليا. نمشيو وحده بوحده. ما كاينش كاع شي حاجه سميتها alors qu'il y a les besoins physiologiques. شنو قلنا في les besoins physiologiques? C'est des besoins élémentaires, c'est des besoins de première nécessité. Le fait انك كتنوض خاصك تاكل خاصك تشرب خاصك تلبس حوايج خاصك تعوم, هاد les besoins c'est des besoins اللي كاينين عند n'importe quel individu. D'accord? C'est les besoins physiologiques. هاد les besoins physiologiques فوق منهم كاينين les besoins de sécurité. Qu'est-ce qu'on a dit sur les besoins de sécurité? قلنا بان l'être humain une fois غادي ياكل وغادي يشرب وغادي يلبس حوايجو الا وخاصو يدوز واحد المرحله الثانيه في لي بيزوان. سي كرونولوجيك. ميم سولو ماسلو ما يمكنش يدوز البيزوان الثاني الا ما ساتيسفيش البيزوان الاول اللي هو besoin physiologique. Besoin de sécurité, c'est le fait de se sentir en sécurité في la société اللي تنعيشوا فيها. سي لو فيت انك تحط فلوسك في البنكه وتجي تلقى الفلوس ديالك في البنكه. سي لو فيت انك تمشي مغادي في الزنقه وما يتعداوش عليك. سي لو besoin de sécurité. الا كنا في الخدمه ديالنا شنو هي لا سيكوريتي في لو ترافاي؟ هو انك ما كتبغيش ان لو باترون ديالك انه يجري عليك ويدير لك ان سالير, وهذاك السالير اللي غيكون فيكس وغيحاول انك انت خدام عارف راسك بانك راه ما غاديش تشرك في الاخر الشهر. سي ان بوزوان دو sécurité. Une fois on satisfait le besoin de sécurité, on passe au troisième niveau de besoin. C'est le besoin d'appartenance. Très bien. L'être humain naturellement كيبغي انه يكون كينتمي للاسره, كينتمي واحد الفئه في المجتمع, كينتمي في هذيك القيسم كتبغيو ننتميو هذوك الناس اللي يقراو مزيان. يعني لو بيزوان دابارتونير لواحد لا سيلول ولا دابارتونير واحد اون سوسيتي ولا دابارتونير ا اون فامي, حتى هو سي ان بيزوان ما تبقاش تسافري. خليك معايا تكونسونطري معايا داك برمره كتمشي. انا غاكاد انا تجرك في عينيك. Regarde, je parle avec tout le monde. Le besoin d'appartenance, c'est le fait qu'un insan, une fois qu'il a la sécurité, qu'il satisfait le besoin de sécurité, qu'il décale à un autre niveau de besoin. C'est le besoin d'appartenance. Appartenir à une famille, appartenir à le groupe des salariés qui sont productifs, c'est-à-dire انت كتبغي انك تنتمي ديما لديك الفئه في المجتمع اللي كتكون معترف بها والفئه اللي كتكون هي ديما عندها واحد لي ريزولتا كي سون positif. Une fois qu'on satisfait les besoins d'appartenance, quand le quatrième degré, c'est le besoin d'estime. C'est quoi le besoin d'estime? Le besoin d'estime, c'est le besoin de la reconnaissance. الناس خصو يعترفوا بهذيك المرحله اللي وصلتي لها. كتبغي بان داكشي ما يبقاش منحصر عندك. استيمي c'est-à-dire que الناس كيحسوا بداكشي اللي كيوصلتي بيه وكيعترفوا لك بانك راك وصلتي لواحد ان سيغتان نيفو, بانك كتشوف كيلكان دو بيان, كيلكان اللي هي عنده واحد ان سيغتان ريزولتا كي بوزيتيف في حياته. داكوغ, سي لو بوزوان d'estime. Une fois qu'on satisfait le besoin d'estime, c'est le besoin d'accomplissement. Alors regarde, le besoin d'accomplissement c'est quoi? Le besoin d'accomplissement c'est-à-dire que tu كتبغي بان لي جينيراسيون فيتور اللي باقي ما عايشينش منك اللي عايشين معاك كتبغيهم يعني حتى هما يوليو كيقولوا بان راه هذا السيد الى شونجي المجتمع ولا دار واحد الحاجه اللي هي جديده, ولا كتبغي الناس ديما يبقاو بحال دابا دوك الناس حنا دابا في المقاومين اللي كانوا في المغاربه, كتجي كتلقى شارع فلان بالفلان وشارع بودي بوكيتا شارع هادي يعني كتجي كتلقى بان الناس
راه لي جينيراسيون اللي يلاه غيجيو من بعد وداك الشيء باغي كيعترفوا بواحد السيد لانه دار واحد الحاجه مزيانه في المجتمع بحال داك الناس كيقول لك عندهم لو بري نوبل في واحد العلم ولا في واحد لا ديكوفير ديالهم واحد لا ريشيرش اكومبليغ كيلكو شوز سي بون سي كتبغي انت وكتبغي المجتمع والجينيراسيون فيتور كاملين كيعترفوا بك كتلقى كيجيو كيديروا ليه كتاب بحال دوك الناس باغ اكزومبل اللي كتجي عنده واحد لاكارير بروفيسيونيل اللي واعره من الاخر كتجي كتلقاو كيقرب في واحد الجامعه يلا ferme la porte. Alors est-ce que vous croyez que le fait انه غادي يمشي يقري في الجامعه واش انه كيقري باش ياخذ ان سالير ولا باش غياخذ نو كيمشي يقري علاش باسكو هو اقتنع بان العلم ديالو اللي هزو معاه خاصو يعرفوا لي جينيراسيون فيتور عنده واحد لو بليزير اللي كيحس بانه ينقل العلم وانه يبارطاجي شي حاجه مع المجتمع ميم انكور بور لي جينيراسيون futur c'est le besoin d'accomplissement accomplir quelque chose انك حققتي ذاتك وصلتي لواحد المستوى اللي هذيك الناس تعرفوا به وحتى لي جينيراسيون فيتور تما تيبغيو حتى هما مازال يزيدوا يعترفوا به alors c'est la classe selon Maslow alors qu'est-ce qu'on peut reprocher à Maslow شنو يمكن ننتقدوا في هذه la classification des besoins selon Maslow oui شنو يمكن لينا ننتقدوا في ماسلو احنا شنو قلنا بان في ماسلو كاينين دي بيزوان on ne peut pas satisfaire le deuxième besoin sans transiter par le premier besoin في المانجمنت ان شاء الله في الاس 2 on va voir que Maslow c'était un psychologue d'usine c'est-à-dire par la période في les années 50 les États-Unis كانوا دازوا في واحد لو موفمون جديد شنو لو موفمون كنا دزنا من واحد لا ميثود دو برودكسيون كي بازي سور لي تاش ريبيتيتيف كل واحد كان كتلقى عنده اون سول تاش كيبقى يعاود فيها في الخدمه هذاك لي تاش كتبقى تعاود فيها في الخدمه اوتوماتيكمون دماغك كتدخل وعارف راسك شنو هي لا تاش اللي غادي دير كتبقى تعاود لو فيت انك تو ريبيت لا ميم شوز ا شاك فوا لا برودكتيفيتي كتهبط علاش انك كتمل ما كتبقاش تبغي دير ديك الخدمه باسكو كطلعت في راسك كان واحد الموفمون في لي زيتازوني ولاو كيجيبوا خبراء لي بسيكولوج يوزين كانوا كيحاولوا كيفاش يلقاو بطريقه اخرى جديده باش ان هذاك السيد اللي خدام كيخدم نفس الطريقه في العمل كيفاش نلقاو شي طرق جديده باش يخليه يزيد يعطي في الخدمه ديالو الوغ دي بسيكولوج يوزين كانوا كيشوفوا كيفاش داك التاثير ديال لي تاش ريبيتيتيف على البسيكولوجي ديال الناس اللي كانت كتساهم انها كتخلي لا برودكتيفيتي غادو كتهبط الواحد بس ما كان كيدير 50 ارتيكل في النهار في لا برودكسيون كيولي يدير 40 ارتيكل 30 ارتيكل علاش كيقول لك انا طالع لي شي فاس كل ساعه جو ريبيت لا ميم شوز الوغ كانوا كيجيو هاد البسيكولوج دوزين كانوا تيحاولوا يقراو شويه ان بو لا مونتاليتي ديال هذوك الناس اللي خدامين اي بار لا سويت بور كومبروندر شكون شويه غادي يجي عاسبو شويه غادي يجي كيحاولوا يشوفوا كيفاش يمكن لي هاد لي طاش ريبيتيتيف ما ياثروش على لي سالاري ا سيت ايبوك جا ماسلو وحاول دار واحد لاناليز ديالو واحد ليتود ديالو وهذا سوغ ان ايشونتيون كي ريستران واحد نومبر دو فام حاول انهم يفهم لو كومبورتمون ديالهم وحاول يبين لهم كيف يمكن لهم يحققوا ذاتهم يوصلوا لداكشي اللي بغاو من خلال لو دومين بروفيسيونيل كتجي عند واحد كتقول ليه انت بغيتي تحقق ذاتك بغيتي دير شي حاجه في حياتك تكون مفتخر بها ماسلو فاش دار لاناليز ديالو حاول يعطينا الطريقه كيفاش يمكن نحققوا ذاتنا من خلال العمل ديالنا طريقه باش نقدر نحقق ذاتي في حياتي نقدر نديرها من الخدمه اللي تندير اون ترافايون et en passant par les différentes étapes de satisfaction de besoins je peux atteindre تحقيق الذات شنو هو le besoin d'accomplissement هو الى مونطري قال لك كيفاش بغيتي تقدر تحقق ذاتك في الخدمه ها كيفاش خصك دير الوغ تحاول دير ديك لا بيراميد وقال لك هذيك لا بيراميد il a été effectué sur la base d'un échantillon qui est restreint échantillon restreint c'est-à-dire شد واحد العدد من الناس ودار عليهم هاد ليتود وهاد لا باز ومن خلالها استخلص هذيك لا بيراميد ديال ماسلو الوغ الحاجه اللي يمكن ننتقدوا فيها انك لا بيراميد واش درت على العالم كامل يعني في العالم كاينين ثقافات مغيره بالنسبه لي انا لو بوزوان ديستيم كيجي من مورا لو بوزوان داكومبليسمون انا باغي نحقق ذاتي عاد نخلي الناس يعترفوا بداكشي اللي درت الوغ احنا اون فوسي لا بيراميد فلاش ما نقول لو بوزوان داكومبليسمون هو الاخر حتى هو الثالث انا ولا حتى هو الرابع الوغ لي كولتور شونج الوغ سكون بو روبروشي ا ماسلو سي كو شاك كولتور عندها لي فالور ديالها وعندها اون بيراميد كي لوي بروبر الوغ اون بو با ستاندارديزي هاد لا بيراميد باسكو كل واحد كيفاش داير في الداخل ديالو اسكو سي كلير سي با كلير très bien la deuxième classification des besoins qu'on a vu la dernière fois قلت لكم selon le degré
d'urgence. Comment ça selon le degré d'urgence? C'est-à-dire que qu'il y ait les besoins élémentaires, qu'il y ait les besoins psychologiques, ou qu'il y ait les besoins qui trouvent dans le cadre de luxe. Les besoins élémentaires, عاديين هما ناكل نشرب et ainsi de suite. C'est les besoins qui sont naturels et qui connaissent chaque individu. Le besoin psychologique, هما les besoins intellectuels. واحد كيبغي يوعى، كيبغي يقرا، كيبغي يتخاف، كيبغي الامور اللي عندها علاقه بالعلم وعندها علاقه بالثقافه ديال الانسان. وقلت لكم encore qu'il y ait les besoins de luxe. هذوك الناس اللي كيبغيو يمشيو باغ اكزومبل او ليو باش انك تمشي في الطياره من هنا لفرنسا في لا كلاس ايكونوميك في الطياره كتقول لهم لا بيزنس كلاس، بغيت الكلاس اللي فيها داكشي الرفاهيه وفيها beaucoup de choses. D'accord? Alors les besoins de luxe normalement, regardez. Ça dépend على حساب شنو؟ على حساب le budget اللي كيكون عند chaque individu. هذه c'est parmi les classifications ديال les besoins اللي كاينين. Alors انا بغيتكم تحفظوا deux classifications. La pyramide ديال ماسلو la deuxième classification اللي فيها les besoins élémentaires, les besoins psychologiques et les besoins ديال de luxe. D'accord? Regardez ici. Regarde. علاش كنهضروا على le besoin d'abord؟ شنو هي l'importance ديال les besoins؟ حيت par définition la science économique, شنو قلت لكم؟ قلت لكم la science économique, elle a pour objet de trouver la combinaison, l'équation qui va me permettre de satisfaire le max des besoins en tenant compte des ressources. J'ai un besoin, j'ai faim, c'est un besoin. Alors pour satisfaire le besoin, j'aurai besoin de quoi? De manger. Alors qu'est-ce que je vais manger? Un bien. Alors il est très normal maintenant de parler des différents types les besoins, les biens, la classification les biens, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors c'est clair, c'est pas clair. Je vais filer les photocopies عند يوسف. هاك 1 2 3 4 5 6 7. Dommage, c'est pas grave. Alors, chauffe. On a un schéma, d'accord? Et ce schéma va nous servir comme étant une certaine cartographie de le coordonnées. Alors, regardez ici. Quand on parle, alors vous allez noter la classification des biens. La classification des biens. Alors, la classification. Je suis venu à délire live. La machine ne marche pas. Délire le commentaire là. وطلع معك شي قهوة. Alors. Les caractéristiques d'un besoin de marquer 5 اشنو قلنا فيهم؟ D'accord. On va en revenir là-dessus. Que les biens, on rejoint les besoins. Yalla. Alors, la classification des biens. Smaoni. Chauffe. Par nature, sma. Il y a deux types de biens. Chauffe. Deux types, c'est deux grands types de classification. Quels les biens? Les كنصايبهم من الطبيعة. الطبيعة حتى هي عندها un système qui est naturel. داكشي ديال الله سبحانه وتعالى.
كتبرودوي لنا باغ اكزومبل الشمس كتبرودوي لنا شي امور على اساس انها جايه من عند الله سبحانه وتعالى كيتسموا دي بيان ناتوريل ولا دي بيان ليبر وكاينين دي بيان اللي جايين من لاكتيفيتي humaine à travers un processus de production. D'accord? Bien l'ost, deux petites flèches. Bien libre et bien yel. Faites mal. Alors, bien libre, bien économique. Chauffe. Le fort, l'ost, bien deux flèches. Bien libre, bien économique. Bien libre عنده سمية أخرى شنو هي؟ Bien naturel. Très bien. شوف نديرو définition صغيرة. Alors, bien naturel, شنو هو اسم bien naturel? Alors, il est produit de la nature. Très bien. Produit de la nature. Produit de la nature. Alors, exemple, comme, chauffe, اسمع, ملي كنقول لك أنا c'est un produit, اسمع, qui est issu de la nature, théoriquement parlant, existe en quantité qui est illimitée. بحال الماء, بحال الشمس, بحال beaucoup d'éléments. ولكن, j'ai bien dit théoriquement. Aujourd'hui, on parle du développement durable. On parle de l'économie verte. On parle des principes de la production pour préserver les ressources, les générations futures. الماء إلا ما كناش كنكونسومي par modération. كيقول لك غيوصل واحد الوقت بأن الماء غيبقى غادي تيقلال. Alors هنايا ملي تندوي على un bien qui est naturel, c'est un bien اللي جاي من la nature, on intègre toujours le concept théoriquement parlant. علاش؟ parce que حتى حنا الا ما كناش كنكونسومي par modération كتبقى لا كونتيتي كتقلال حتى واحد النهار ما غاديش يبقى. Alors il faut toujours mettre في la tête ديالكم ce qu'il existe en quantité qui est illimitée mais par modération, c'est-à-dire théoriquement parlant. D'accord? Alors عطوني des exemples بحالاش. Alors vous notez eau. ولكن اسمح لي الا قلت لكم قرعه الماء ديال اللي كتباع في الحانوت. Est-ce qu'il s'agit d'un bien qui est naturel ou d'un bien économique? علاش؟ دابا قلت لكم انا الماء c'est un bien qui est naturel, جاي من الطبيعه. اذا درنا قرعه عليه درنا ليه تيكيتا غيولي ايكونوميك. علاش؟ parce que la société a un processus de production. C'est clair ولا c'est pas clair? لا دابا حنا ملي كنقول لك جاي من الطبيعه ماشي واد هذاك c'est un bien qui est naturel. اما اللي درنا في قرعه ولينا كنبيعو c'est un bien qui est économique. D'accord? Alors, exemple, l'eau, la lumière du soleil, c'est bon? Deuxième niveau, c'est un bien qui est économique. C'est quoi un bien économique? اسميتك اسمعي شنو un bien économique? Vas-y. شوف عطيني انا لوجيك. ما صافا هذا دخل مسالي. Alors شوف un bien économique عطينا الدماغ يقول لك قلت لك بان بيان ناتوريل منين جاي؟ تري بيان. ان بيان ايكونوميك اللي ما كانش جاي الطبيعه من عندنا غيكون جاي من عندنا حنا، يعني درنا ليه واحد العمليه ديالاش. ان بيان ايكونوميك سي ان بيان كي اسو ا بارتير دون برودكسيون ولا كي a subi une opération de production. Alors faut noter ça. يلا un bien économique c'est un bien issu يعني جا من issu d'une opération de production, d'une opération de production. Qui est issue d'une opération de production. D'accord? Attendez des exemples. Les brisous. Les tâches que nous avons.
كي صايبه بنادم شنو هي او portable, voiture, télévision, les mots. C'est un bien qui est économique, c'est un bien qui a subi une opération de production. Alors, quelle est la source des biens économiques? C'est la matière première, je parle d'un bien économique. D'abord, les classifications, un bien durable, un bien non durable, un bien rival, non rival, un bien. Donc, les biens économiques, très bien. Alors, si vous d'abord, la classification des biens économiques. Yalla. غادي نسالي غادي نعرضكم كاملين ولا ما عرفتش ندير لي الكاميرا باش تشوه يلا جري كوا يلا alors question yalla quelles sont les conditions pour qu'un bien soit économique? Pour qu'un bien soit économique, il doit remplir des conditions. Il doit remplir des conditions. Alors, quelles sont les conditions? Alors, je vous dis 4 petites flèches. 4 petites flèches. Il y a 4 petites conditions qui sont faciles à apprendre. Yann. Chauffe. Un bien, normalement, quand il est produit, pour quelle raison? C'est-à-dire, pour... Elle est le bien, c'est-à-dire pour... Très bien, pour satisfaire un... Alors la première condition, un bien doit satisfaire un... Alors notez. معايا شوف تعرف شنو قلت لك النهار ما تفهمش وقفني الله يجعل نبقى نعاودها حتى 199 مره ما عنديش مشكل. Un bien c'est pour satisfaire un besoin, c'est la première condition. Deuxième condition. Deuxième condition. ها نشوفوا اسمع لقيت لكم واحد لو بيان كي va satisfaire هاد لو بوزون داكور ولكن كاين في واحد اسمع الانتاج ديالو كيدار في كوكب المريخ يعني خاصنا نمشيو حتى للمريخ باش نجيبوه ونجيو est-ce qu'il est disponible? Alors un bien doit être disponible. Alors la disponibilité. Alors il doit être disponible. La disponibilité c'est tout simplement خاص يكون عندنا في كوكب الارض ويكون حتى لي غوسورس باش كنصايبوا به لا ماتيير بروميير شي تكون disponible. C'est bon. كتبوا la disponibilité. يلا. Regardez. Chauffe. Troisième caractéristique. قلت لكم بأن par définition les besoins sont illimités mais les ressources sont comment ça limité? C'est-à-dire qu'ils sont rares. Et comment ça rare? Existe en quantité qui est limitée. Alors, troisième principe, c'est la rareté. Un bien, parmi un bien économique. حيت المادة اللي مصايبين منها هي واحد المادة كتسمى مادة أولية. والمادة الأولية ملي كتجي من الطبيعة. قلت لكم بأن كل ما هو كي في الطبيعة كي existe en quantité qui est limitée. Alors ملي كنقول لك البترول أو البترول غيبقى ديما في الحياة ما يمكنش parce qu'il existe en quantité qui est limitée. Alors هنايا c'est le principe de la rareté. Alors parmi les principes d'un bien باش كيكون un bien économique c'est qu'il existe en quantité qui est limitée, c'est-à-dire يكون rare. Très bien. Hein?
Rareté, la rareté. Alors regardez ici. On a un bien, la première condition. Il est destiné à satisfaire un besoin. Alors, moi, كإنسان ملي غادي demander un bien. هذاك le bien اللي غادي demander خاصو يكون كيجاوب لاياش les exigences ديال المتطلبات ديالي. الا ما كانش فيه المتطلبات ديالي واش غادي نشريه؟ Très bien. Alors, chaque bien خاصو يكونوا فيه les propriétés qui ont été identifiées par le consommateur. Alors vous notez, présenter des propriétés identifiées par le consommateur. Il doit présenter des propriétés identifiées par le consommateur. Il doit identifier des propriétés identifiées. Il doit présenter des propriétés identifiées par le consommateur. D'abord, quelles sont les 4 conditions de la considération d'un bien comme étant un bien qui est économique? Il doit satisfaire un besoin. Très bien. Ça commence avec R. Rareté. Troisièmement, disponible. Et quatrièmement, il doit présenter des propriétés identifiées par le بالعربيه انه خاص يكون فيه داكشي اللي كيبغيو عباد الله اللي باغيين يشريوه. داكوغ تري بيان. دابا غادي نمشيو لا كلاسيفيكاسيون ديال لي بيان ايكونوميك. يلا ها شنو الله يهديك قلت لكم لا كلاسيفيكاسيون عطيتكم كيسيون دابا غادي نكملوا المسائل ديالنا. داكوغ الوغ Alors, regarde. C'est les biens économiques qui ont deux grandes classifications. Il y a des biens matériels et des biens immatériels. Quelle est la différence entre un bien qui est matériel et un bien qui est immatériel? واش تلفتوا ولا غاديين معايا؟ نعاودوا. D'accord. اسمع. La première classification, bien économique et un bien qui est libre. La différence entre un bien qui est économique et un bien qui est libre, le bien économique c'est un bien lié à travers un processus de production qui est l'intervention de l'être humain. Ou un bien naturel ou un bien libre c'est un bien qui est issu de la nature. D'accord. فهذا des biens économiques qui جوج. Qu'il est bien matériel ou qu'il est des biens immatériels. Les biens matériels, c'est des biens qui disposent un corps et qui peuvent être stockés. Un bien immatériel, c'est les services. Quelle est la différence entre un bien et un service? Bien, service. C'est un bien ou c'est pas un bien? C'est un bien. Il a un corps. D'accord. هذه شريتها اليوم شريتها ما غنكشفهاش بعد غدا. D'accord. عاد غتكونسوم alors امتى غتكونسوم هذه؟ D'accord. Est-ce qu'elle peut être stockée? Il peut être stocké. Par contre un service, est-ce qu'on peut le stocker? Il doit être consommé immédiatement. Alors le service il est consommé sur place. واش غتمشي تحجم وتقول لي حسن لي في خاطرك بعد غدا غتلقى راسك حسنتي ها واش كتبان لكم لوجيك؟ D'accord. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que le service, il est instockable, mais le bien, il est stockable. Alors, bien matériel, un bien qui est immatériel. Généralement, un bien immatériel, c'est un bien qui ne peut pas prendre bon, c'est un service, d'accord? Nous disposons les biens et les services. Les biens, ils entrent dans le cadre des biens matériels. Quand on parle d'un bien immatériel, généralement, on parle des services. Alors, vous notez. Alors, chauffe, bien économique, matériel et immatériel.
Alors, chauffe, bien matériel, 2 points. C'est simple. C'est des produits physiques. Des produits physiques. C'est des produits physiques. Alors, service, 2 points. Bien sûr, c'est des biens immatériels. Alors, les services ne peuvent pas prendre la forme d'un bien matériel. Ils ne peuvent pas prendre la forme d'un bien matériel. Exemple, attends des exemples des services. Alors, activité d'un médecin, d'un coiffeur, 3 points. La forme d'un bien matériel. يلا شوف باش ننقز عليك من هنا. Les biens immatériels, c'est les services. Bien matériel, يلا غادي نشوفوا شنو هما la classification ديالهم. Un bien matériel, c'est un bien qui peut prendre une forme. Un bien qui est immatériel, généralement, il s'agit des services. D'accord? Alors, tu as des exemples des services. Halash, activité d'un médecin, coiffeur, chauffeur de taxi, 3 points. D'accord? C'est des activités. Alors, regardez ici. واحد la question اللي بغيتكم تخدموا فيها شويه دماغكم. اسمعوني une question. Alors, si les ressources étaient des ressources abondantes, c'est-à-dire disponibles, est-ce qu'on va poser la question de la disponibilité et la question de la quantité qu'il faut produire pour satisfaire les besoins? C'est-à-dire que les ressources qui sont dans la nature, les ressources existent en quantité qui est illimitée. واش غادي نشغلوا راسنا بشحال خاصنا نديروا ديال الانتاج وكيفاش خاصنا نقللوا من الضياع ديال المواد الاوليه ولا غنبقاو نطرحوا اسئله اللي عندها علاقه بالكميه والكيفيه والطريقه واش غادي نبقاو نهزوا الهم شحال خاصنا نديروا ديال الانتاج ابارتيغ ديال واحد لا ماتيغ بروميير اللي كاينه يكون كانوا لي ريسورس كيتواجدوا بواحد الكميه لا منتهيه. علاش؟ Par définition, de la science économique, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que la science économique, elle va essayer de poser et de répondre à des questions qui sont très importantes. Combien faut-il produire? C'est-à-dire, on parle de la quantité. Pourquoi? Je m'excuse. Combien il faut produire pour satisfaire les besoins de la planète Kamla, puisque nous sommes en train de parler d'emprunter une approche qui est globale. On ne parle pas d'une zone qui est spécifique, mais on parle de l'Alam Kullu. C'est la quantité qu'il faut produire. واش يمكن لي انا نجي وندير لا كونتيتي اللي بغيت في لا برودكسيون بور ساتيسفير لي بوزوان ولا خصني ناخذ بعين الاعتبار شحال عندي ديال المواد الاوليه واش عندي لي ريسورس ديسپونيبل ولا لا. علاش خصني نقول شحال عندي ديال لي ريسورس ونبقى نهز الهم لي ريسورس؟ علاش؟ باسكو اصلا لي ريسورس ils sont rares, ils existent en quantité qui est limitée. ولكن حنايا لا كونتيتي ديال البشر اللي كاينه واش تقدر تخلي هذيك لي ريسورس اللي كاينه تقدر انها تساتيسفير لي بيزوان ديال كلشي؟ لا. علاش؟ parce que il faut trouver l'équation d'équilibre. C'est l'équation qui va me permettre de prendre en considération la quantité qui est disponible parce que les ressources existent en quantité qui est limitée. كون كانوا في quantité qui est illimitée ما غنصدقش راسي ونقول شحال خاصني ندير باسكو الوقت اللي بغيت ننتج راه غادي ننتج باسكو عندي الموارد كامله قدامي وبواحد العدد اللي هو لا منتهي باسكو les ressources sont limitées. Je dois poser cette question et je dois trouver la façon qui va me permettre et les moyens et les techniques qui vont me permettre de prendre en considération la quantité qui est limitée pour satisfaire les besoins qui sont illimités. حنا لي بيزون ديالنا ما كيتقاداوش ولكن لي ريسورس ديالنا راهم
محدودين. الوغ داكشي علاش لا سونس ايكونوميك غادي تجي وتدخل بالطرق وبلي لوا ديالها باش تعلمني كيفاش انايا نقدر نلقى هذيك ليكواسيون ديكيليبر، هذيك الطريقه الناجحه اللي غادي تخليني انني نساتيسفي لي بيزوان ديال هادشي كامل من خلال واحد الثروه اللي هي محدوده. اسكو سي كلير ولا سي با كلير؟ الوغ كره كانوا لي ريسورس إليميتي ما غتقدرش كاع، كره ما كانتش كاع هاد لا كيسيون ديال لا ريشيس وهاد لا كيسيون كومبيان يفو برودوير وشنو هي لا كونتيتي اللي خصني ندير وشنو هي لا فاسون اللي خصني ندير انسي دو سويت باسكو لي ريسورس سون illimité. C'est clair ou c'est pas clair? Alors, maintenant, on va entrer dans le cadre de la classification des biens matériels. Où là, tout simplement, vous allez noter, les différents types de classification des biens matériels et par la suite, dans les définitions des normes, les exemples. Quand on parle d'un bien matériel, bien durable, semi-durable, vous notez, bien durable, semi-durable, non durable. Durable, semi-durable, non durable. Durable, semi-durable, non durable. Bien marchand, bien non marchand. Bien marchand, bien non marchand. Bien marchand, bien non marchand. Bien de consommation, bien de production, bien intermédiaire, bien de consommation, bien de production, bien intermédiaire, bien rival, bien non rival, bien rival, bien non rival. فين وصلتي؟ غادي مزيان؟ لا غادي نعاود. Bien durable, bien semi-durable, bien non durable. Bien marchand, bien non marchand. Bien marchand, bien non marchand. Bien de consommation, bien intermédiaire et bien de production. Hein? Malk. غادي مزيان. Bien individuel, bien collectif. Bien individuel, bien collectif. Bien final, bien fini. Bien final, bien fini. Bien final, bien fini. هاتوا دوز كلاسيفيكاسيون عندكم في راسكم قريتوهم. داكور شكرا على انتمائكم الى المجموعه. بيان فينال بيان فيني. نتفكر واش نسيت شي حاجه اخرى. عاودوا لي اللي قلت لكم. لا مارشون ماشي مارشون. مارشون ماشي مارشوند. De consommation, de production intermédiaire, rival, non rival, individuel, collectif, final, fini. D'accord. Alors, on commence l'explication. Ce que vous dites, c'est ce qu'on avait étudié au lycée. Ça n'a rien à voir avec le programme actuel de la faculté. On entre. Alors, Miriam, je pense que c'est votre première année. Alors déjà, depuis 2012, on a fait le domaine là. Alors, on a fait le programme de la fac. Les professeurs qui ont l'introduction. Il se peut que votre professeur me donne de la partie, mais il y a d'autres professeurs qui sont. Alors, si tu as des questions, tu peux les poser. Je suis ici pour répondre. Très bon courage. Alors, alors, on va commencer l'explication. Yalla. La première, le premier type, je nous ai fait un bien durable. Alors, qu'est-ce qu'un bien durable? Qu'est-ce qu'un bien durable? Attendez des exemples. Un bien durable, c'est un bien qui ne se détruit pas immédiatement. C'est-à-dire que la durée de vie ديالو كتكون longue. بحال une voiture par exemple. بحال une télévision. Alors, une durée qui est bien déterminée. Alors, 2 points, vous notez.
C'est un bien qui sert à plusieurs consommations. C'est un bien qui sert à plusieurs consommations. Exemple. Alors, appareil photo, télévision, 3 points. Plusieurs consommations. Alors, un bien non durable, semi-durable. Alors, c'est des biens qui ont une durée de vie qui est moyenne. Durée de vie moyenne. Durée de vie moyenne. بحال les crayons اللي كتكتبوا بهم. D'accord؟ بحال الحوايج. ولكن كاين اللي كتلقى عنده تريكو كيدير بها كيلبس واحد 8 سنين كيسالي كيرجعو شفاف ما كيرجعش كيولي durable. كيولي très durable. Alors, durée de vie moyenne, exemple, c'est des biens qui ont une durée de vie moyenne. Hein? Un bien qui a une durée de vie moyenne. D'accord? Exemple, crayon, pantalon. D'accord? Alors, un bien qui est non durable, c'est-à-dire qui est détruit من وراء la première consommation ديالو. بحال كتقول تفاحة كتاكل un biscuit. Alors, كتاكلو ما كيبقاش. D'accord? C'est-à-dire c'est un bien qui est détruit sur place. Très bien. Alors vous notez, durée de vie courte. Il se détruit après la première utilisation. Il se détruit après la première utilisation. Alors, par exemple, un yaourt, après la première utilisation. Alors, un yaourt, une pomme, 3 points. Ça dépend. Un autre professeur qui veut directement les lois économiques, les lois des réactions, les lois d'évolution, les différents types d'analyse, normative positive, ça dépend. Mais on a traiter le programme de A à Z. C'est la différence entre le cours particulier ou un cours de soutien universitaire. Alors, on a en direct. Alors, quelle est la différence entre un bien qui est marchand et un bien qui est non marchand? L'égalia, un bien marchand, c'est un bien qui est vendu sur le marché, un bien non marchand, c'est un bien qui n'est pas vendu dans le marché, on vous les râle. Parce que la majorité des professeurs, surtout les professeurs du lycée. Alors, regarde. Un bien marchand, c'est un bien qui est financé à partir d'une dépense individuelle. Bien qui est financé à partir d'une dépense qui est individuelle. J'ai joué, شريت biscuit, بجوج دراهم. D'accord? خلصت من الحانوت par exemple 30 ريال و10 ريال شدها وحسبها هي التيفيا. لأن التيفيا شنو هي واحد الضريبة تنخلصوها للدولة من المواد اللي تنستهلكوا. هي ضريبة على الاستهلاك. شحال ديك البسكوي؟ 2 دراهم. القيمه الحقيقيه ديالو شحال؟ درهم ونص. مول الحانوت واش هو اللي غادي يسيبورتي داك 10 ريال ولا غنسيبورتي انا كونسوماتور فينال؟ مول الحانوت كيقول لك انا راه البسكويت ديال 30 ريال ولكن غنبيعو لك 2 دراهم لان الدوله فرضت لي انني نبيعو ب 2 دراهم. 30 ريال ديالي و10 ريال ديال داك الضريبه اللي غيهزها مول الحانوت وغيعطيها لمن غيعطيها للدوله. داكور. الوغ هذاك البسكوي شريتو انايا شريتو بشحال؟ ب2 دراهم. هذيك 2 دراهم نورمالمون c'est une somme qui m'a permis de financer avec le bien qui est marchand. Parce que le bien marchand, c'est un bien qui est vendu à travers une opération, une vente qui est très normale. هو باع لي انا شريتو
un bien qui se vend, un bien qui est marchand, à travers une dépense qui est individuelle. اسمع شدوا هذاك 2 دراهم 3 ريال فين دارها في لاكيس و10 ريال عطاها لمن ليتا كتجمع ديك 10 ريالات كاملين اش كدير بهم un produit qui est non marchand. Alors les produits non marchands, ils sont financés à partir d'une dépense qui est collective à travers les dépenses de l'ensemble des agents économiques qui sont sous forme d'impôts. Parce que c'est des impôts qui sont alors, il est financé d'une façon qui est individuelle, il est financé d'une façon qui est collective. Il est financé d'une façon qui est indirecte. Alors, est-ce qu'un bien non marchand, c'est un bien qui est gratuit ou un bien qui n'est pas gratuit? Il est gratuit d'une façon qui est directe, la consommation d'yelo. Ça a été financé par une cotisation qui est collective. De toute façon, c'est des biens. Regardez, c'est des biens, ils sont financés من الفلوس ديالنا حنا. Elle finance directement un bien marchand, mais bien non marchand, c'est un bien qui est financé d'une façon qui est indirecte. À travers quoi? À travers les impôts collectés des agents économiques. Alors un bien qui est marchand, c'est un bien, normalement il est vendu sur le marché, mais la vraie explication, c'est on doit traiter la façon de financer avec le bien. Alors un bien marchand, c'est un bien qui est financé à travers une opération de vente qui est très normale. Par contre, un bien non marchand, lorsque par exemple l'État elle va collecter les cotisations sous forme d'impôts, elle va redistribuer avec par des produits et des services non marchands, c'est-à-dire ils sont gratuitement distribués aux agents économiques, mais le financement d'une façon qui est collective. À travers quoi? À travers la collecte des impôts. C'est clair ou c'est pas clair? On va ندخلوا les deux définitions. Bien marchand, c'est un bien qui est destiné à être vendu. Un bien non marchand, c'est un bien normalement qui est distribué d'une façon qui est gratuite, mais le financement d'homme, il est différent. Il est financé d'une façon qui est directe, l'autre il est financé d'une façon qui est indirecte. Alors vous notez. Alors un bien marchand, 2 points, financé directement par les agents économiques, entre parenthèses, c'est un bien qui est payant. D'accord? Financé directement par les agents économiques, bien payant. Un bien payant, c'est un bien qui est payant. Tony Halash. Biscuit, j'adore ce biscuit. Alors, téléphone portable, une voiture, il y a un autre. D'accord? Un bien non marchand, c'est un bien financé. C'est un bien financé à travers. C'est un bien qui est financé à travers. À travers quoi? Comment on finance? À travers des impôts. À travers des impôts. Sauf. À travers des impôts, mais qui compte, sauf un produit non marchand qui est vendu par. Bon, qui n'est pas vendu. Un bien, sauf, mais c'est un bien, sauf. Mais quand on parle des produits non marchands distribués par l'État, parfois on peut trouver des biens non marchands, mais ils ne sont pas présentés par l'État, ils sont présentés par qui? Par les associations. Mais les associations, est-ce que les biens ont été financés par les impôts? Par les cotisations des membres de l'association parfois. Alors quand on parle des produits non marchands l'État, les produits non marchands des associations financées par qui? Financées par les je parle des associations. Les
عندها سميه ما ديروش بحال ما فهمتكمش ما فهمتش واش ما قاريش فرونسي parler za a des par les adhérents هما هذوك الناس يكونوا منتمين للجمعيات d'accord est-ce que c'est clair ولا c'est pas clair يلا شنو كتبتوا Bien financé à travers les entre parenthèses les produits non marchands sauf produits non marchands distribués par l'État. Les biens non marchands distribués par l'État. Halash. Exemple, comme les routes, la sécurité, et ainsi de suite. Ici, les cadets de la khadamat qui تقدمها من المواطنين ديالها. L'infrastructure routière, راه ديك الزنقه اللي كتم غادي فيها انت فيها الضوء وفيها داك الشيء راه كتخلصها بطريقه غير مباشره كتقول يا الدنيا مضويه راه فلوسك مضوين فهمتي يا شنو exemple les routes la sécurité 3 points quelle est la différence entre un impôt et une taxe هذا مستوى آخر عاوتاني finance publique إن شاء الله S4 quelle est la différence entre un impôt et une taxe la taxe urbaine la taxe X taxe Y c'est quoi la différence entre un impôt et une taxe اسمع الضريبة اللي كنهضر على l'impôt sauf c'est une somme d'argent اللي تنخلصوها sans contrepartie directe sans contrepartie directe تنخلصها ولكن المقابل ماشي انا خاصك ضريبه خاصك ديري لي الدار ديري لي جرده ما يمكنش الا ما كانش خارجه في البلان ما عمرها تولي جرده داكوغ alors on paye l'impôt ولكن ما كننتظرش واحد المقابل مباشر ولكن ملي تنخلص لا تاكس دابيتاسيون الناس اللي عندهم ملك في الدار كيخلصوا واحد لا تاكس هذيك لا تاكس كره ما كانتش عندي انا الدار ما يمكنش ليا نخلصها alors كتكون c'est une somme d'argent versée mais il y a une contrepartie qui est directe alors par contre l'impôt même jour c'est des obligations الا ما خلصناهمش كتكون une sanction يعني كتاخذ واحد العقاب d'accord alors la différence entre impôt et taxe بجوجهم c'est des sommes qu'on verse à l'État elle وحده كتكون عندها une contrepartie directe وحده كتكون عندها sans contrepartie qui est direct indirect زوين direct indirect سهله alors فين وصلنا alors شنو الفرق ما بين un bien de consommation un bien de production et un bien intermédiaire سهل بزاف bien de consommation bien intermédiaire et bien de production فرق يلا je pense qu'il y a un problème de connexion alors شنو الفرق بيناتهم bien de consommation bien de production bien intermédiaire c'est quoi un bien intermédiaire c'est un bien qui va servir à la réalisation d'un autre bien c'est la matière première un bien de production c'est les biens d'équipement quand on parle des machines et un bien de consommation c'est un bien qui ne va subir aucune transformation c'est un bien qui est un bien qui est final c'est-à-dire ما غيبقاش يزيد مازال نزيدوا عليه شي حاجه اخرى اللي غيتشد غيكون غيخضع مباشره الى الاستهلاك النهائي بيان فينال شكون اللي كيشريه même les entreprises c'est des consommateurs شكون اللي كيشري بيان فينال les شنو هما les différents agents économiques que vous connaissez les agents économiques الفاعلين الاقتصاديين شكون هو un agent économique que les ménages les entreprises les institutions financières le reste du monde et les administrations publiques
ملي تدوي على واحد المجتمع اقتصادي فيه فاعلين اقتصاديين. فاعلين اقتصاديين هما سي دي زونيتي انستيتيوشنيل، يعني واحد يعني باغ اكزومبل ملي كندوي على انا واحد اسره كتلقى فيها واحد الرب ديال الاسره. ملي كتمشي للبنكه، ملي كتمشي لواحد المجتمع اقتصادي كتلقى ابناك، كتلقى شركات، كتلقى ادارات تابعه للدوله، كتلقى انكور دي زاسيغونس، كتلقى انكور شركات. اسمع، كل اجون ايكونوميك عنده واحد الدور في الاقتصاد. الوغ ملي كندوي على الشركات، شنو هو الدور ديالهم داخل الاقتصاد؟ الشركات الغير الماليه، لي زاجون ايكونوميك نون فينانسيير، بحال لي زونتربريز كي لي زونتربريز، حيت راه بنكه راه شركه، بنكه راه شركه، غير لاكتيفيتي ديال البنكه كتختلف على الاكتيفيتي ديال البنكه اخرى، الاكتيفيتي ديال شركه اخرى. الوغ البنكه كتسمى اون انتربريز كي بيورمون فينانسيير، باغ كونطخ هادوك سي لي زونتربريز نون فينانسيير. الوغ كتلقى كيديروا يا اما لا برودكسيون ديال لي بيان، يا اما باغ اكزومبل كتلقى عندها اون اكتيفيتي ديال لي سيرفيس، ميم لي بانك بريزونت دي سيرفيس مي سيرفيس نون فينانسيي، داكوغ. اما كتلقاها كدير تو سامبلومون لا كوميرسياليزاسيون، كتشري البضاعه وكتعاود تبيع هذاك البضاعه اللي شريت. الوغ ملي كندوي لك على لي زاجون ايكونوميك، كل اجون ايكونوميك اللي عنده واحد لاكتيفيتي برينسيبال. لي زونتربريز شنو هي لاكتيفيتي ديالهم؟ سي لا برودكسيون دي بيان اي دي سيرفيس. ملي كندوي لك على لي ميناج، الدور ديالهم سي كونسومي اي travailler. ملي كندوي لك انا باغ اكزومبل على لو ريست دو موند، سي تو سكي كونسيرن لي اوبيراسيون دامبور اي d'export. ملي تندوي لك على لي انستيتيوشن فينانسيير، سي فينانسي لاكتيفيتي économique. وملي تندوي لك على ليتا عندها دي رول. Parmi les rôles de l'État, c'est équilibrer l'activité économique, les allocations des ressources et la justice sociale. هادشي غادي نقراو في الدوزيام اني ان شاء الله. Alors اللي بغيت نشرح لكم ان كل اجون ايكونوميك الا عنده واحد لاكتيفيتي برينسيبال مزيان. الدور ديال لي ميناج، الدور يعني لو برينسيبال، الدور الاساسي ديال لي ميناج شنو هو؟ سي كونسو كيسالكو لي بيان اللي صايبوها شكون؟ هما اللي صايبوها لي زونتربريز. الوغ شنو الدور الاساسي ديال الشركات؟ سي الصناعه ديالاش ديال البضاعه والخدمات، سي لا برودكسيون دي بيان اي دي سيرفيس. لي ميناج لا برينسيبال فونكسيون سي لا كونسو. لي بانك سي لو فينانسمون. الوغ كنلقاو كل اجون ايكونوميك اللي عنده اون اكتيفيتي برينسيبال. الوغ ملي كنقول لك انايا لا كونسوماسيون، اسمع، لي بيان دو كونسوماسيون، les biens de consommation, c'est les biens, les saïbouhom shkoun, les entreprises qui vont être destinées à être consommées par qui? Par les ménages. Alors, quand on parle d'un bien de consommation, c'est les biens qui vont être consommés par qui? Par les ménages. Et les ménages, lorsqu'ils vont acheter un bien, واش غادي يعاودوا يديروا الانتاج ديالو ولا غادي يستهلكوه؟ ما عندوش الحق يديروا الانتاج، لان الانتاج هو الدور الرئيسي ديال من ديال لي entreprises. Alors, quand on parle d'un bien, qui est un bien qui va être consommé par les ménage et un bien qui va être consommé par les entreprises. Mais les biens, ils sont destinés à être consommés par les ménages. Mais quand on parle d'un bien de consommation, les biens qui est destiné les entreprises, c'est les biens intermédiaires. Les biens intermédiaires, هما اللي كيخليو l'entreprise انها تصيب لنا les biens de consommation. إلا كنا الشركات كيصايبوا الطابلات، الطابله نورمالمون باغ اكزومبل va être achetée par les ménages. الشركه شنو شرات في الصيد الطابله؟ شرات مسامر، شرات صباغه وشرات العود. هذيك العود ومسامر والصباغه علاش شراتهم باش ان تشد هذوك العود والصباغه ومسامر وديرهم في واحد الماكينه وتصير لها طابله. الوغ اسكو va acheter des biens de consommation ولا les biens intermédiaires les entreprises؟ les biens intermédiaires. Et les ménages qu'est-ce qu'ils vont acheter? Les biens de consommation. Alors l'entreprise شنو هما les biens اللي كتشري هي؟ c'est les biens ou les ménages c'est les biens de هذيك الطابله باش بغينا نشريوها كان خاصنا ماكينه. الوغ لي زونتربريز شنو كيشريو الماكينات وكيشريو المواد الاوليه. المواد الاوليه اش كيتسماو؟ لي بيان دو انترميديير، والماكينات كيتسماو لي بيان دو برودكسيون. الوغ شنو هما لي ديفيرون تيب دو بيان اللي كتبتوما؟ intermédiaire de production et consommation. Alors les biens de consommation, est-ce qu'ils vont subir une deuxième transformation? Non, ils vont être consommés par les ménages et les administrations publiques. Les biens de consommation. Alors ils ne vont subir aucune
Mais les biens intermédiaires, est-ce qu'ils vont subir une transformation? Oui, parce qu'ils vont servir à un processus de production. Il m'a dit que c'est l'entreprise. Les biens de production, c'est les biens d'équipement. هما الماكينات اللي كيخليو les entreprises انها دير العمليه ديال الانتاج. C'est clair? C'est clair. Alors vous notez. Alors, les biens de consommation, عندهم سميه اخرى. Bien final, c'est des biens final. شنو الفرق ما بين bien final و bien fini؟ ترسوا له bien final bien fini. يلا. Bien final. Alors, c'est un bien qui permet de satisfaire immédiatement les besoins des consommateurs. Permet de satisfaire immédiatement. Ça arrête. D'accord. C'est un bien qui permet de satisfaire immédiatement les besoins des consommateurs. Entre parenthèses, aucune retransformation. Les besoins des consommateurs. Exemple. Vêtements, nourriture, 3 points. Alors, quelle est la différence entre un bien final et un bien fini? Un bien final, c'est un bien qui va être consommé par un consommateur final, par le consommateur final. Un bien fini, c'est un bien qui a fini le processus de production. D'accord? Alors, j'explique comme bien final. شوف j'explique comme tu m'as dit. Qu'est bien final, bien fini. كاين ولا ما كايناش؟ Alors, bien final رجعوا. Bien final رجعوا. رجعوا نقزوا داكشي رجعوا لبيان فينال. حيت تكون كيسيون اخرى ديال bien final, bien fini. Alors, وقفوا تما سيروا البيان فينال عاوتاني. في لا كلاسيفيكاسيون عطيتكم. Alors, vous notez, final, c'est-à-dire consommé par le consommateur, final, fini, c'est qu'il a achevé le processus de transformation. Fini, un bien fini. C'est un bien qui a achevé, le processus de production. Hein? Alors, sinon, achever, achever quoi? Achever le processus de production. D'accord? Alors, un bien, bien de production, on a les biens d'équipement, on a les machines de production. Très bien. C'est le capital technique fixe. Est-ce que je me Biens de production, c'est les biens d'équipement. Entre parenthèses. Désinconnexion de Zenareda. Là, tu m'as trop le profil ديالي شوف واش كتبان. شنو سلتو؟ Biens d'équipement, c'est les biens de pro. لا بلاتي ما تلفونيش. بقاش تسطالي. شنو دابا كتبتو؟ بلاتي عاف شويه. D'accord, très bien. Ces biens d'équipement, entre parenthèses, c'est les machines qui vont servir à la réalisation du processus de production. C'est les machines qui vont permettre, qui vont servir, c'est la même chose, qui vont servir à la réalisation du processus de production. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
واش كتفهموا شنو كنقول مزيان تحت منا شنو كتبتوا bien intermédiaire شنو هو c'est la matière première هو واحد لو بيان اللي غنشدوه ترانسفورميه باش يصيب لنا ان برودوي فيني يعني هذيك المواد الاوليه اللي كتساهم ليا في عمليه الانتاج كيتسمى ان بيان انتر شكون اللي كيشري لي بيان انترميديير لي ميناج ولا لي زونتربريز c'est très bien et alors vous notez alors utilisé par les entreprises utilisé par l'entreprise pour transformer la matière première à un produit fini. Un produit fini. Alors, Reda, tu vas faire une recherche. Hein? Kinash? Alors, s'il vous plaît, vous avez les 3 G. Alors, vous allez faire la différence entre un bien rival et un bien non rival. C'est la même chose qu'un bien individuel et un bien collectif. Alors, je vous laisse le soin de faire la recherche. Il y a là tout de suite. Tu la connexion? La connexion? Ah, d'accord. نخليهم هما باش يتوشي لا انا عندي على الدراري بس با غاف راه 5 مينوت خبيت ندير ايفور شويه شوف بغيتكم تجبدوا لي لو رابور entre bien individuel un bien collectif un bien rival un bien non rival يلا بما استريحت انا واحد شويه vous allez trouver la vidéo في البروفيل ديالي وحتى لي زوتر سيونس راه كاينين شوف باش تقدر تجبد لي الفيديو ديالي كاملين اللي درت معاهم هنا غادي تدخل البروفيل ديال امين صر الله ياك غادي تمشي ابروبو عرفتي داك البروبو اللي كاينه في فيسبوك كتورك عليها كتلقى التخربيق كتلقى فوتو تحت منها كتلقى لي فيديو غتدخل الفيديو غيبان لك كاع لي فيديو اللي درت يعني الا خسرتوا على راسكم مع واحد 5 سوايع ولا 4 سوايع في الدار غتقدروا ديروا لا ريفيزيون ديال لي سيونس اللي درنا كاملين داكوغ سي هذه سي لا 3 سيونس هنا في الماناجمنت راه كاع ما كديت راه كنجري هذيك الخطره ولكن كاينين 2 سيونس من قبل داكوغ قريتوا لي زاغريغا ماكرو ايكونوميك في الانتروداكسيون على ليكونومي البي اي بي ما داروش لكم داكوغ سباك ما داروش لكم ها كذا بحال قلت لكم واش قتلتي شي واحد البارح سؤال بريء جدا تيوش يلا سباك شوف كل واحد فيكم اسمعوني غيمشي عند سعيده سونتر كوبي اسمح وغيجيب من عندها لي زيكزامان ديال لونسومبل ديالكم كي سا سوا بون كدوي لا ماتيير ديالي في الانتروداكسيون على ليكونومي مي سيغمون انا كنخدم كاع لي ديفيرون تيب ديكزامان اللي تحطوا في البيريود دو زيكزامان في الماناجمنت راه كيكون امتحان واحد داكوغ سيروا الله يرضي عليكم سيروا عند سعيده السونتر كوبي راه غتعطيكم الكتاب ديال غتلقاو فيه جميع لي ماتيير كاين ديكزامان ديال اس 1 على حسب لونسومبل ديالكم داكوغ لا كاين سير عند سعيده قول لها صيفطني امين راه تعطيهم راه كتلقى عندها في الارشيف حتى السيده كيقول لها ما تعطيهمش ما تقدر انت تطلع تمشي عندها قول لها صيفطني امين راه تعطي لك داكوغ الوغ شنو نشوف بيان ريفال نو ريفال واش ما تقراي حشمانه فازي سي با غراف يلا ان بيان ريفال ان بيان نو ريفال ماشي بحال كتسمعوا لي دوليبران vas-y Lessig propose de distinguer alors bien Lessig vas-y Lessig propose de distinguer alors bien le niveau entre lesquels il faut choisir car la duplication et la production et bien non rivaux qu'on pourrait envisager de distribuer plus largement avec l'accord du vendeur car la duplication n'est pas la production. Dans la pratique, il y a un continuum entre ces deux extrêmes, presque aucun pied.
كملي. كسكسو. واش C'est bien extrême, presque aucun bien n'étant totalement immatériel ni totalement matériel. La production d'une automobile, par exemple, se compose de 30% du matériel. Les créatifs communs représentent un cas extrême de bien non-niveau. Chacun y met ses créations sous le régime de la gratuité et de l'abandon d'une partie au moins de ses droits et récupère par ailleurs de la communauté en principe largement plus qu'il n'y a mis parce que cette communauté est plus nombreuse que lui. ما فهمتي والو. شكرا على المساهمة. Alors regarde, un bien non rival. اسمع. ملي كتكون كتفرج في التلفازة. داكوغ. واش الاستهلاك ديال بداية التلفازة الاستهلاك ديال الناس اللي معاك. Il peut être consommé par plusieurs personnes ou la consommation ne va pas réduire la consommation d'une autre personne. C'est-à-dire ولكن ملي كتكون تفاحة إذا كليتيها أنت واش هذاك اللي كيشوف فيك واش هو غياكلها معاك؟ Ça va pas être possible. يعني la consommation ديالك أنت كتنقص la consommation ديال الآخر. Par contre, quand on parle d'un bien rival, un bien non rival, c'est-à-dire en le consommant, on ne va pas réduire la consommation de l'autre personne. D'accord? Quelle est la différence entre un bien qui est individuel et un bien collectif? Regarde, quand on parle, chauffe, des lunettes, est-ce qu'il s'agit d'un bien qui est individuel ou d'un bien qui est collectif? باش يطلع شي نيجاتيف مونسون. صافا بخير. مزيان كيعجب مع ليكو صافا. الرياضات هذا هو طالق الشيء. كي داير مع الدراري مزيان؟ والله لا بخير. صافا. شنو عندك دابا؟ عندي لي بروميير بارت. داكور. شكون السحابي جا؟ وي مع S3 échantillonnage. لا ديما كنقول لي l'analytique. l'analytique. Bon courage. Merci. Non, non, non. Quelle est la différence entre un bien individuel et un bien collectif? نضادر. شو عرفت شحال كتخشى معاك الناظر كتشوف التويل من الناظر ما يمكنش. C'est un bien qui est consommé individuellement. Alors, une voiture تقدر توصلكم بخمسة. Vous pouvez consommer la voiture بخمسة. يعني جوج قدام وثلاثة اللور. Un bien qui est individuel, un bien qui est collectif. D'accord? Alors, un bien individuel, أشرف طارق عليا قال لي خويا فين كديروا لي كور هذا أشرف. Un bien individuel, c'est un bien qui est consommé d'une façon qui est individuelle. Exemple, paire de lunettes, paire de chaussures. Là, paire de chaussures, là, les lunettes, 3 points. C'est quelque chose qu'on ne peut pas consommer deux à la fois. Il est consommé d'une façon qui est individuelle. Ouais. Un bien collectif, il peut être consommé par plusieurs personnes à la fois. Une maison, télévision. Sauf, je vous laisse le soin de faire une recherche sur un bien rival et un bien non rival. La prochaine fois, je donner des réponses qui sont. La prochaine fois, par plusieurs personnes. Exemple, une maison. Voiture 3 points. Alors, est-ce que c'est clair pour les biens et les besoins? C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair? Alors, question. Déjà درناها. Quels sont les modes de satisfaction d'un besoin? درنا هذه. Quels sont les modes de satisfaction d'un besoin? رضا. Téléphone ديالك. Quels sont les modes? Comment on satisfait un besoin? Contrôle. Alors, quels sont les modes de satisfaction d'un besoin? Très bien, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire le truc? Sauf, on a un besoin.
Attendez un exemple concret. On a un besoin. Très bien. Chauffe, j'ai besoin. Un besoin. Je m'excuse. Les mots de satisfaction d'un besoin. C'est-à-dire, si j'ai besoin de quelque chose, le besoin est. Je peux faire un besoin à travers une opération de troc. C'est-à-dire que je peux satisfaire un besoin à travers une opération de troc. Alors, par exemple, d'accord? Le besoin اللي عندي c'est انا اللي تنحس بالجوع. عندي واحد القلم حاطه هنا زين. انت عندك par exemple une pomme. نقول لك دابا انا فيا الجوع est-ce qu'on peut échanger avec la pomme بهذا الستيلو اللي عندي. Toi tu vas accepter. Alors je vais te donner un stylo, tu vas me donner une pomme et comme ça je vais satisfaire le besoin ديال le fait انا فيا الجوع à travers quoi une opération de troc. Alors le premier mode de satisfaction des besoins c'est le troc. Deuxième mode c'est l'autoconsommation. Alors, في الجوع غادي نوض وغندير une opération, c'est-à-dire غادي عندي واحد الارض غادي نحرط فيها شي لعيبه وغادي نصيب فيها شي حاجه تتكال وغتخرج لي هذاك واحد الفخوي ولا واحد ليغوم وهذاك الفخوي ولا ليغوم غادي نستهلكو انايا ونساتيسفي لو بيزوان ديالي. C'est l'autoconsommation. Et encore nous avons à travers un revenu. Un revenu, c'est-à-dire غادي نوض غادي نخدم وملي غادي نخدم غندخل فلوس وهذيك الفلوس غنشري بها شي حاجه وغادي ناكلها. Alors je peux satisfaire un besoin à travers quoi? À travers un revenu monétaire. D'accord? شكون اللي ما كتبش هاد لي 3 مود؟ كتبتهم انت ولا non درناهم فهمتي. عاود شوف دور. يا هادشي دوينا عليه قبيله فينا هما الاخرين اللي بزوان فينا بلاتي اسمح لي نوسيون ديفينيسيون Prenez 3 minutes et on continue.
Alors, quelle est la question de la fin? D'accord, alors vous notez les caractéristiques. Je me dis. Hein? يلا c'est pas grave. داكشي اللي نقصك هنا عاود رجع لي. نجي نلقاك مكتوب لا ديرنيير. لا بروشين فوا. نلقاك كاتب باش نديرو دابا لا بروشين. ميرسي. يلا. Vous notez les caractéristiques d'un besoin. يلا. تخرجوا 3 flèches. ماشي مشكل. Alors besoin illimité en nombre. Besoin illimité en nombre. C'est-à-dire il y a toujours des nouveaux besoins à satisfaire. Il y a toujours des nouveaux besoins à satisfaire. Et là, tu satisfait un besoin qui génère un autre besoin. Alors. Limité, illimité en nombre. Très bien. Il y a toujours de nouveaux besoins à quoi? À satisfaire. Deuxième caractéristique, limité en volume. C'est-à-dire, sauf une fois un besoin تيكون عندنا بواحد شوف تيكون عندنا un besoin كتكون عندنا واحد la sensation mais une fois تنوصل à un certain niveau le besoin كيكون satisfait une fois تقدر تبقى تشرب الماء في عطش تقدر تبقى تشرب الماء لا حتى à un certain niveau عاوتاني كتغنوفلا هذاك le besoin alors il est limité en volume là en quantité, d'accord? Ce n'est pas au niveau de la quantité totale, mais au moment de la satisfaction, d'accord? كتبقى l'utilité وهذا كتهبط ياك شي في la microéconomie كتلقى exactement c'est-à-dire que فيك العطش l'utilité totale زاد الكيسان شربتي كاس غيبقاو لك 2 كيسان شربتي عاوتاني كاس غيبقى لك كاس واحد شربتي كاس الاخراني غتولي l'utilité تيغالا 0 ياك هادشي كاين شحال كتساوي؟ حتى كتموت ما كتموت شحال كتساوي زيرو alors bon parce que le besoin il est toujours renouvelé mais théoriquement parlant في la microéconomie تقدر تعطي une valeur zéro أنا à mon sens je suis pas un expert في la microéconomie mais logiquement parlant le besoin il est totalement satisfait il peut être renouvelé يقدر le besoin ما يبقاش عندي ما يمكنش le besoin ما يبقاش عندي دير واحد الحاجه تدي مثلا كلاسيفيكاسيون ديال البوزوان سولون واحد لو دوغري دونك انت مثلا فاش كتساتيسفي البوزوان كيبقى مثلا اون فيغ اون ميزور غادي تينقص غادي تينقص ولكن عمره ما تيساوي زيرو علاش بلاتي دابا انا غادي نتفق معاك في تيوريكمون بارلون alors supposons دابا انا عندي ان besoin je vais le satisfaire d'accord مشيت سافرت باغ اكزومبل لتايلاند دابا تبعني لا لوجيك ديالي سافرت لتايلاند وقعت لي فيها ان بروبليم ما بقيتش كاع باغي نمشي لتايلاند اسكو جوغي توجور لو بيزوان دالي لتايلاند الوغ ليتيليتي شحال كتساوي زيرو سي لوجيك واش صافقين معايا ولا لا مي تhéoriquement parlant parce que vous allez étudier في la microéconomie que à chaque fois كتجي اون فالور اكثر من كتكون لو بيزوان غادي تطلع اما لا فالور ديالو غادي كتطلع كل ما كان ساتيسفي لو بيزون كتبقى ليتيليتي ديالو غادو تتهبط خصنا نشوفوا هاد القضيه هادي دير لي الكود الوغ سي بون يلا تقدر ترجع للحاجه عاوتاني بحال دابا عطيتك ليزومبل ديال الطايرون مع الوقت تقدر تبان شي حاجه في الطايرون ولا شي حاجه راه داكشي اش كنقول لك تو ديبون دو لانديفيدو سي كيلكو شوز دو بيرسونيل حيت انا ملي كتقول لي معمر لي بيزوان بالنسبه لي ان بيزوان كي ساتيسفي ليتيليتي تيغالا زيرو مي في لي كونسيبسيون ميكرو ايكونوميك il se peut qu'il ajuste alors on continue troisième oui et là اللي كنهضروا عليه دابا
Troisième caractéristique, c'est la notion de la subjectivité. Alors, subjective. Le besoin est subjectif. Un besoin, c'est F, alors c'est subjectif. C'est-à-dire que, sauf, le besoin est عندك انت, ماشي هو le besoin اللي عندي أنا. Alors, chacun de nous a son propre besoin. Alors, il est subjectif, c'est-à-dire qu'il est relatif à chaque individu, chaque personne. C'est clair? Alors, quelles sont les trois caractéristiques des besoins? D'accord? Et subjectif. C'est-à-dire, deux points, il est relatif à chaque individu. C'est clair? شنو هما les autres questions اللي كتحتاجكم؟ كيف صافي؟ ما يمكنش. Les différents types d'analyse économique. كتصور شنو les différents types d'analyse économique. هما ديناميك. ما عندي. Comme la question des différents types, les divers types d'analyse économique. Quels sont les divers types d'analyse économique? Hein? C'est statistique. Statique dynamique. Alors, on aura besoin de la photocopie. C'est un cours qui est très important. C'est la base de l'économie. شوف انا غادي نسالو هذا الكور هذا اش غيبقى لينا. غندوي شويه على لو كابيتاليزم. اسمع. غندوي على لو كابيتاليزم. غندير معكم شويه ديال لي زاغريغا ماكرو ايكونوميك ياك غندير لكم شويه على لو سو ديفلوبمون غنديروا لا بارتي qui traite l'histoire de la pensée économique ونكونوا سالينا l'introduction à l'économie. D'accord? Alors هذا le cours هذا c'est un cours qui est très important. Alors mais انا داكشي كنقول لكم un cours qui est très important, c'est-à-dire que خص تكون عندكم فوتوكوبي ونتريتو بالماركور غادي نقراو وغادي نشرحوا. D'accord? Alors, puisque la photocopie, je pense que ça nous fait un mouchkil. Il est quelle heure là? Ça Alors, on va arrêter là. La prochaine fois, on va voir le cours. Je vais confirmer avec vous demain concernant le samedi de 10 à 12. D'accord? Management. Il y a un très bon courage pour la suite. Alors, Allah يعاونكم. Éco plus. À la prochaine, Inch'Allah. هاد la vidéo غتلقاوها في يوتيوب في la chaîne personnelle ديالي.